Aduh. Buahnya nih gila. Super nih guys. Berisik semua. Mangga ada dibuang, pakai curi lah. Oh, umur segini dia mau curi buah. Nih bang, ini kita nyampe belakang nih bang. Batasnya belakang loh. Berisik semua sini nih. Ini batas. Oh, batasnya udah ada parit kan Pak ya? Ini Pak Jumbo. Oh. Langsung keluar ke tembok. Mantap nih. Nah, coba kita jalan sana, keliling tepi jalan tepi. Tuh sampingnya parit, belakang nih parit jumbo. Satu, dua. Berapa baris nih Pak? 7. 7, enggak? 7. 4, 5, 6, 7. Kita lihat batasnya nih guys. Nah, ini batas kiri. Ada Udah ketangguh semua. paritnya udah kiri kanan tengah. Mantap. Wah, nih badan jalannya nih untuk melangsir. Buahnya nih keliling. Guys. Ular. Seram. Ular guys. Oh. Tuh. Nih, wahnya nih guys. Gemuk gak sawit nih. Nih.
Terawat nih kebunnya, mantap. Nih, parit tengah. Banyak tuh. Murah nih guys, sertifikat full tuh. Wah ini, ini lebarnya 52, temannya panjang 285. Nih, murah meriah nih. Yang minat hubungi langsung japri saya guys. Di sana tuh. Berisi semua nih. Berisi. Betul. Tanah mineral. Hampir merata. Sekian dulu, Wan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kebun nih, terkawat. Mudah-mudahan dodol yang tak ada sertifikat. Oh.